السلام عليكم. دونك كيف اتفقنا غادي نكملوا هادشي ديال النورماليزي ديال 2019. دونك غادي نشوفوا البروغرام ديالنا هو لي نومبر كومبلكس. دونك غادي نشوفوا ان اكزرسيس نورماليزي ناسيونال ديال 2019 في لي نومبر كومبلكس. غادي نشوفوا هاد الاكزرسيس. عندنا premièrement résoudre dans C l'équation z au carré moins 2z plus 4 égale à 0. Deuxièmement, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct au UV, on considère les points A d'affixe petit a, B d'affixe petit b, C d'affixe petit c et D d'affixe petit d, avec A est égal à 1 moins I racine de 3, B égale à 2 plus 2i, C égale à racine de 3 plus I et D est égal à moins 2 plus 2 racine de 3. Premièrement, petit a, vérifie que A moins D égale à moins racine de 3 facteur de C moins D. En déduire, petit b, en déduire que les points A, C et D sont alignés. On dit les autres questions les bras. Donc on dit deuxièmement. Donc on dit troisièmement. On considère, on considère Z l'affixe d'un point M et Z' l'affixe de M', image de M par la rotation R de centre O et d'angle moins P sur 3. Vérifiez que Z' est égal à 1,5 à Z. Quatrièmement, soit H l'image du point B par la rotation R, H petit h son affixe et P le point d'affixe petit p tel que P égale à A moins C, petit a vérifie que H égale à IP, petit b montre que le triangle OHP est rectangle et isocèle en O. Donc هادو غادي نعاودو نكتبو منين نكملو هادو نعاودو نكتبو هاد لي كيستيون لي بقاو. هاد الاشاره الله يرضي عليكم دابا اللي كاين باش نكونوا عمليين في هاد الخدمه هادي. دابا حنا كيف كنعرفوا دابا حد الان حنا دابا في النص تقريبا النص ديال شهر 4. سي فري ان مثلا هاد لي فيديو هادو غيطلبوا لكم وقت، يعني باش غادي تشوفوا كاع لي فيديو كلهم دان سول كو. بالنسبه لهاد الدرس هذا يعني غادي يكون فهمتي سيرتو بالنسبه لهاد الشيء ديال هاد الدرس ديال لي نومبر كومبلكس، حيت كاين لي فيديو بزاف. دابا الفكره اللي غادي ديروا هي انكم غادي ديروا واحد البلانيفيكاسيون ديال لي فيديو. الوغ كيف قلت لكم دونك خصنا نديرو اون بلانيفيكاسيون. بحال دابا مثلا عندي هاد الدرس ديال لي نومبر كومبلكس. هاد الدرس ديال لي نومبر كومبلكس بغينا نخدمو هاد التمرين. هي ماشي غادي تقول صافي خصني الا ما شفتش هادوك لي فيديو كاملين ما يمكنش ليا نخدم انا هاد ليكزارسيس. نو، يعني الانسان يسايي باش يدير هاد ليكزارسيس. انا دابا غندير ان بتي رابيل في الكور، يعني الحاجه اللي سكون ا بوزوان باش نصوبوا هاد ليكزارسيس. مي هادوك لي فيديو اللي كاينين تما ديال هاد الدرس ديال لي نومبر كومبلكس ما فيها باس ان الانسان يدير شاك جور، يدير واحد لا كادونس ديال شاك جور، يدير واحد ربع ساعه يشوف فيها ان فيديو. بيان سور ما غاديش يبقى يشوف غير هكاك يشوف غير فيديو هكاك وصافي. نو، غيشوف لي فيديو كي كونسيرن واحد الدرس دوني باش يبقى عادي. لان دابا سيرتو دابا حنا نصوم يعني فيغ النص ديال لو موا دافريل. دونك هنا مازال باقي شويه الوقت على الامتحان. دونك الانسان يبروفيتي وينظم البرنامج ديالو ديال البريباراسيون ديالو ليكزامان باش يكون داكشي غادي غونطابل مزيان. لان ما الانسان ما يبقاش غادي خدام معاه هكاك. كذلك بالنسبه لي زوطر ماتيير، دونك الانسان يعرف شنو كيدير كل حاجه يعطيها الوقت ديالها. ميم بالنسبه لي بوز يحاول يدير ثاني لي بوز، يدخل لي بوز وينظم وقته مزيان باش ان شاء الله تكون نتيجه مزيان. دونك هذا غير بين قوسين باش نكونوا عارفين اش كنديروا. دونك دابا نرجعوا ليكزارسيس. دونك قلنا اكزارسيس résoudre dans C l'équation z au carré moins 2z plus 4 égale à 0. Donc غادي نشوفوا la première question. La première question عندي résoudre dans C l'équation z au carré moins 2z plus 4 égale à 0. Donc هنا غنقولوا عندي l'équation z au carré
moins 2z plus 4 égale à 0. Donc là, je vais calculer le discriminant delta. Donc delta il y a b au carré moins 4 à c. Donc il est égal à moins 2 le tout au carré moins 4 fois 1 fois 4. Donc on a 4, on a 16. 4 moins 16 c'est moins 12. Il est négatif. Donc on dit deux solutions complexes. On dit Z1 égale moins B moins I racine de moins delta. Chichna في cours. Donc on dit moins B c'est quoi? C'est 2. 2 moins I racine de moins delta. Donc c'est racine de 12 sur 2. ونكملوا هنايا. دونك عندي هنايا زد ان قلنا زد ان شناهي سي 2 موان اي عندي راسين دو 12 عندي هنا 4 فوا 3 دونك غتعطيني هنا راسين دو 4 سي 2 دونك غندير هنا 2 racine de 3 sur 2. Je factorise par 2 et je simplifie. Donc il y a 1. Donc c'est 1 moins i racine de 3. Et bien sûr, Z2 c'est le conjugué d'Iala. Donc il y a Z1 bas. On a le conjugué chinois. Donc il y a 1 plus i racine de 3. وهنا ما خصنيش ننسى هذه. Donc ما خصنيش ننسى S est égal 1 moins i racine de 3, 1 plus i racine de 3. هنا كاين اللي كيكتب هادو وكاين اللي ما كيكتبش هاد اس. il faut faire très attention. خاص الانسان يكون فيجيلون في هاد المسائل دي. دونك اس يقال 1 moins i racine de 3, 1 plus i racine de 3. Alors نشوفوا la deuxième question. عندي a d'affixe petit a, B d'affixe petit b, C d'affixe petit c, D d'affixe petit d, avec A égale à 1 moins I racine de 3, B égale à 2 plus 2I, C égale à racine de 3 plus I, et D est égal à moins 2 plus 2 racine de 3. Alors premièrement, on nous a demandé de vérifier que A moins D est égal à moins racine de 3, facteur de C moins D. Alors là, je vais calculer. Voilà. On a A moins D. Alors A moins D c'est quoi? On dit A. A c'est 1 moins I racine de 3. Alors 1 moins I racine de 3. Donc on dit D c'est moins 2 plus 2 racine de 3. Donc il est égal, dans les parenthèses, 1 moins i racine de 3, moins par moins donc c'est plus, moins par plus c'est moins, 2 racine de 3. Donc à certaines donc 1 plus 2 c'est 3, donc on dit 3, moins 2 racine de 3, donc on a 1 plus 2 c'est 3, 3 moins 2 racine de 3, moins i racine de 3. Donc je vais factoriser par moins racine de 3. Et on dit moins racine de 3. facteur de i. On a moins racine de 3. On a c moins racine de 3. On a plus 2. Plus 2. On a c plus i. Donc هنا قلنا هذه doit être égal à moins racine de 3 facteur de C moins D. Alors هنا شنو غادي نديرو؟ دابا غنحاولو on doit faire apparaître هذيك C. donc عندي هنايا C هي نورمالمون هي racine de 3 plus I. donc هنا شنو غادي ندير؟ je vais apparaître racine de 3 et donc racine de 3 moins 2 racine de 3. Donc on dit moins racine de 3, il y a racine de 3 moins 2 racine de 3 plus 2 plus I. Donc
دونك هنا اش كتولي عندي هنا؟ عندي هنا راسين دو 3 بلس اي ها هي فوالا. وهنا غندير تاني هنا نديرو هنايا، نديرو هنا لي كروشي باش تبان لينا مزيان. قلنا راسين دو 3 بلس اي، وهنا غنديرو موان ياك، نديرو هنايا 2 راسين دو 3 موان 2 فوالا. دونك اش غتعطيني هنا؟ سي موان راسين دو 3 راسين دو 3 بلس اي قلنا هي سي، دونك هادي هي سي موان، نعاود نكتبها كوريكتومون هادي. دونك هنا هاد 2 راسين دو 3 موان 2، دونك هي موان 2 بلس 2 racine de 3. Donc, elle est égale à moins racine de 3, c'est moins, D, c'est moins 2 plus 2 racine de 3. Donc, il y a C moins D. Donc, A moins D égale moins racine de 3 facteur de C moins D. Voilà. Alors, on chauffe au petit b, on déduit que les points A, C et D sont alignés. D'après la question précédente, un golo, or A moins D est égal à moins racine de 3 C moins D, et le vecteur, ça c'est le vecteur DA, a pour affixe il y a A moins D, et le vecteur DC a pour affixe petit c moins d. Alors si nous transformons l'égalité en inégalité vectorielle, donc à tous les indices dA égale à moins racine de 3 fois dc. Donc les points A, C et D sont alignés. Voilà. D'abord, on chauffe. Troisième question. Alors maintenant, Z appartient à C affixe du point M. Z' appartient à C affixe du point M'. Avec M', il y a l'image de M par la rotation R du centre O et d'angle moins pi sur 3. On nous a demandé de vérifier que Z' est égal à 1 demi fois AZ. Avec A, il y a 1 moins I racine de 3. B, c'est 2 plus 2I. C est égal à racine de 3 plus I. Et D est égal à moins 2 plus 2 racine de 3. Alors, قبل ما نديرو هاد الشيء هنا غنديرو ان بتي رابيل على لا ترانسفورماسيون ديال لي روتاسيون. دونك انا ملي كنقولو ليماج غنقولو مثلا عندي هنا واحد لا روتاسيون، عندي R de centre oméga et d'angle θ avec oméga d'affixe oméga. Oméga bien sûr appartient à C. On va dire est une rotation de centre oméga et d'angle θ. Donc انا ملي كناخدو ملي كنقولو l'image ديال هذه égale M'. Donc l'écriture complexe اللي كنا هضرنا عليها، donc Z' est égal exponentielle Iθ Z moins oméga plus oméga. هذه on l'a vu شفناها، ودايوغ انا بغيتو تشوفوها راه كاينين في
في لي فيديو ديال لي نومبر كومبلكس، كاين هادي وكاين لا ديمونستراسيون ديالها. دونك قلنا هنايا هادي، دونك عندي هنا ليكريتور كومبلكس دون روتاسيون اللي كنقولوا انا ليماج ديال ام هي ام بريم. بيان سور هنايا عندنا ام لافيكس دو زد اي ام بريم لافيكس ديالها هي زد بريم. دونك انا ملي كنقولوا ليماج ديال ام هي ام بريم ايكيفالون ا دير كو زد بريم est égal à exponentielle ايتا فاكتور دو زد موان اوميغا بلس اوميغا. كاين اللي كي باش يعني سي اون فاسون دو روتونير، كاين اللي كيكتب زد بريم موان اوميغا est égal à exponentielle ايتا زد موان اوميغا. دونك حتى هي صحيحه. دونك هادي غير ان رابيل بالنسبه للرابيل ديال الكور باش نستعملوا هاد لا ريلاسيون هادي. الوغ كيسكو جي هنا؟ الوغ عندي هنايا عندي ار de centre O et de rayon et d'angle moins pi sur 3. هذه la rotation هذه اللي كنهضروا عليها. L'image ديال m égale à m prime. Alors équivalent à dire que z prime est égal exponentielle i moins pi sur 3 fois z moins z o plus z o. Avec ZO c'est 0. Alors, ce que tu l'as dit, Z prime, il est exponentielle moins I pi sur 3 fois Z. احنا شنو تنعرفوا؟ كنعرفوا على ان l'exponentielle moins I pi sur 3 il y a le conjugué de l'exponentielle i pi sur 3. Donc en d'autres termes, on implique que z' هنا غنكتبوها sous forme explicite. Donc on le cosinus de pi sur 3 moins i sinus de pi sur 3 fois z. Donc ce qui implique que z' est égal à cosinus de pi sur 3, c'est quoi? Cosinus de pi sur 3, donc c'est 1 demi. Donc c'est 1 demi moins i racine de 3 sur 2 fois z. Donc je factorise par 1 demi. Ça donne 1 demi facteur de 1 moins i racine de 3 fois z. Or, petit a, il y a 1 moins i racine de 3. Donc, z' est égal à 1 demi a fois z. Ça, c'est la relation cherchée. Alors, d'abord, on chauffe quatrième question. On dit grand H, une image de B par la rotation de centre O et d'angle moins pi sur 3. Petit h, il y a l'affixe du point H. P, un point d'affixe petit p, tel que P égale à 1 moins C. Alors, petit a vérifie que H est égal à IP. Alors là, on chauffe de la question. Donc là, on voulait petit a vérifier que H est égal à IP. Donc là, je vais calculer. On a d'une part, عندي اش شنو هي؟ بيسكو قلنا هنا غنقولو هنا اون دون بار نديرو ار او موان بي سور 3 du point B. قلنا l'image ديال لو بوين B هي H. Alors, d'après ce qui précède, donc عندي هنا غتولي هي H. حيت شنو قلنا؟ إذا كانت عندي هنا M هي M prime, Z prime est égal à 1 demi A fois Z. Ça c'est A. Donc هنا je vais appliquer هادشي في هاد لي بوان. دونك عندي هنايا la fixe ديال H est petit h. Donc غتعطيني 1 demi petit A fois B. Donc à quoi est égal? C'est 1 demi. عندي A ها هي. Donc دائما il faut écrire هادو، réécrire هادو باش يبقى عندك لي دوني. Donc نديرو هنا 1 demi 1 moins i racine de 3.
un des petits b, donc il y a 2 plus 2i, donc il est égal 1 demi, je vais factoriser par 2 هنايا, 1 moins i racine de 3, 1 plus i. Donc je vais simplifier 2 مشات مع 2 et je vais développer هادشي. Donc غتعطيني هنا 1 plus i, غندوزو ثاني هنا moins i racine de 3, donc غندير هنا moins i racine de 3, عندي moins i fois i, donc c'est plus 1, donc غتعطيني plus racine de 3. Voilà, donc هذه غتولي عندي هي 1 plus racine de 3, 1 plus racine de 3, et je vais factoriser par i, غتعطيني هنا 1 moins racine de 3. Voilà. D'autre part, d'abord on a calculé h. D'abord on a calculé IP. D'autre part, IP, c'est quoi? Il y a I, عندي P, il y a A moins C, c'est une donnée. On dit A moins C. Donc c'est I. عندي A, il y a 1 moins I racine de 3. On dit 1 moins I racine de 3. عندي C, il y a racine de 3 plus I, donc غتولي moins racine de 3 moins I. Donc هذه اش كتولي؟ donc هنايا غنديرو I fois 1, donc غتعطيني هنا I. I fois moins I, donc c'est 1, donc غتولي plus racine de 3. عندي ثاني هنايا I fois moins racine de 3, donc غتولي عندي هنا moins I racine de 3. I fois moins I, donc il y a plus 1. ونكملو. Donc هنايا ce qui implique que IP est égal racine de 3 plus 1. On dit la racine de 3 plus 1. Et là, je vais factoriser par I. Donc on a un 0 plus I facteur de I facteur de 1 moins racine de 3. Maintenant, on a trouvé le résultat. 1 plus racine de 3 plus I facteur de 1 moins racine de 3. Donc, elle est égale à H. Donc H est égal à IP. Alors, petit b, là, on nous a demandé de montrer que le triangle, on avait montré que le triangle OHP est rectangle et isocèle en O. Alors là, d'après ce qui précède, on a H est égal à IP. Donc là, si je passe le module, on va atteindre le module de H égal au module de IP. Donc là, d'après les règles de calcul, le module d'un nombre complexe, je n'ai pas les précédentes vidéos. Donc là, ce n'est qu'à revoir toutes les vidéos. Donc on va atteindre là, c'est le module de I fois le module de P. Donc on va atteindre implique module de I, c'est 1. Donc là, donc le module de H est égal à le module de P. Donc ce qui implique, H c'est quoi? C'est la fixe de le point H. Donc voilà fixe de le vecteur OH. Donc là, c'est la distance OH. La même chose là. Donc là, on a un P, il y a OP. Donc, pour le moment, on vous donne d'où OHP et isocèle en O. Alors là, ça me reste à démontrer elle est rectangle en haut. Donc on va donner 2 plus
شنو عندي انا دو بليس قلنا دائما عندي اش est égal à IP implique que H sur P est égal à I. حنا كنعرفوا I شنو هي l'exponentielle I Pi sur 2. Donc هادي علاش نديرو لها comme résultat. Donc عندي هنا I هي cosinus de Pi sur 2 plus I sinus de Pi sur 2 si vous voulez. نكتبوها بالécriture trigonométrique هي 1 pi sur 2. عندي هنا cosinus de pi sur 2 c'est 0, sinus de pi sur 2 c'est 1, donc c'est I. Donc il y a l'écriture trigonométrique ou l'écriture exponentielle. Donc elle est égale à 1, c'est exponentielle I pi sur 2. Donc on dit là, ce qui implique que l'argument, la même chose, je fais la notion d'argument d'un nombre complexe. Donc on dit l'argument de H sur P, il est congru à pi sur 2 modulo de pi, ça on l'a vu. De plus, عندنا هاد l'angle هذا كناخدو او بي او اش هادشي شفناه هذا اللي كونغرو ا l'argument ديال h sur p حيت عندي هنا موديلو دو بي حيت عندي ديال او سي زيرو دونك نورمالمون كنقولو لا فيكس ديال اش موان لا فيكس ديال حيت عندي انا دائما كناخدو الفينال على الانيسيال. عندي هنا الفينال على الانيسيال دونك هذا هو الفينال على الانيسيال. وثاني هنا الفوق ديما كناخدو بحال دابا انا عندي هنا اش شنو هي اش موان زيرو. دونك انا ملي كنكتب هادو هنا الفوق كناخد ديما الفينال هو الاول موان الانيسيال. ثاني هنا الفينال موان الانيسيال. عندي الانيسيال سي زيرو دونك هنا كتبقى لنا هي اش سور بي. او عندي l'argument de h sur p اللي كونغرو ا بي سور لو موديلو دو بي دونك هادي غتولي عندي اللي كونغرو ا بي سور 2 modulo de pi. Ce qui fait que هاد l'angle هذا c'est un angle droit. Donc c'est un angle droit, donc ce qui fait que OHP est rectangle en haut. Donc OHP est rectangle isocèle en haut. Voilà. Donc كنكونوا كملنا هذا l'exercice هذا ديال l'examen national 2019 اللي كيتعلق بالدرس ديال لي نومبر كومبلكس. كيف قلت لكم في الديبار ديال الفيديو دونك il faut faire واحد لورغانيزاسيون ديالكم في الخدمه ديالكم. ما تخدموش زعما غير بارتجاليه، حاولوا تديروا برنامج ديال الخدمه ديالكم. راه باقي الحال الانسان يحاول يدير برنامج ديال الخدمه ديالو ينظم وقته مزيان في توت لي ماتيير. ونديروا بهذه المساله اللي كنا اتفقنا عليها في الديبار ديال الفيديو كيف شرحت لكم كومون اون بلانيفي هاد لي فيديو هادو ديال الدروس ديالكم و اون ميم طون تخدموا هذا الشيء ديال ليكزامان ديال هاد ليكزامان ديال الموحد. اي بون كوراج.